Good morning. Welcome to this event. We would really appreciate if you could move forward and sit to your, go ahead and sit, please. Les pedimos atentamente silenciar sus teléfonos celulares. Sean todos tan amables de ocupar sus lugares, principalmente las personas que se encuentran en los pasillos y en la parte de atrás. Muchas gracias. A continuación, un mensaje del señor Mario Ceja, de Protección Civil. Les pido pongan atención al mensaje. Buenos días a todos. Mi nombre es Mario Ceja, soy del Departamento de Seguridad y el mensaje que les traigo es de Protección Civil. Pues bueno, nos encontramos en el tercer nivel del Hotel Sheraton Mesa Isabel, Salón Fiestas. En caso de que tengamos alguna eventualidad, vamos a tomar nuestros accesos principales al hotel, al salón, y nos vamos a dirigir sobre el corredor a las escaleras más cercanas. Estas escaleras nos van a llevar a lo que es el lobby principal. Posteriormente, en el lobby principal vamos a tomar los accesos principales hacia el hotel y nuestro punto de reunión va a ser el camellón frontal de Reforma enfrente del hotel. En caso de que tengamos alguna eventualidad médica, el Departamento de Seguridad está capacitado en dar la atención de primeros auxilios y contamos con un servicio médico. Esperamos que se la pasen muy bien y su evento sea todo un éxito. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por el mensaje. Quisiéramos darle la bienvenida al señor embajador de Holanda, que se encuentra entre nosotros. Un aplauso, por favor. Y al señor embajador de República Dominicana. A continuación, pido amablemente a los miembros del presidium, tomen su lugar. Presiden esta ceremonia de bienvenida a la quinta Conferencia Internacional sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal, el maestro Arturo Escobar y Vega, subsecretario. No ha llegado. Un momento. ¿El subsecretario? Bueno, continúo. El señor William H. Duncan, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en México. El señor Antonio Masitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. El señor Serge Bruno, cofundador de las Conferencias Internacionales sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal de Canadá. El señor Cyril Schott, director del Instituto Nacional de Altos Estudios de la Seguridad y la Justicia de Francia. La señora Isabel Gali, jefa de Departamento de Seguridad de los Transportes del Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía de Francia. Demos la bienvenida al maestro Arturo Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. El señor Daniel Kashi, director general del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de Canadá. Señoras y señores, sean todos y todas ustedes bienvenidos. En el uso de la palabra, el señor Daniel Kashi, del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. Buenos días a todos.
quisiera agradecer en español a México por su hospitalidad. Muchas gracias por recibirnos en su país. Estamos muy contentos de estar acá. Mi español no es muy fluido, así que continuaré mi discurso en francés. Monsieur Arturo Escobar, sous-secrétaire de la Prévention et de la Participation citoyenne du Mexique, Monsieur William H. Duncan, chargé d'affaires, ambassade des États-Unis au Mexique, Monsieur le préfet Cyril Schott, directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, INESJ de France, Madame Isabelle Galli, chef du département de la sûreté dans les transports, ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de France, Monsieur Antonio Mazzitelli, de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime au Mexique, ambassadrice, ambassadeurs, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à cette honorable assemblée réunie aujourd'hui à Mexico pour lancer officiellement la 5e conférence internationale sur l'observation de la criminalité et l'analyse criminelle. Je voudrais d'abord remercier nos partenaires français, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales de l'Institut des hautes études en sécurité et en justice de France, et l'Observatoire national de la délinquance dans les transports du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie de France, qui, depuis 2007, co-organise avec nous la Conférence internationale pour l'observation de la criminalité. Sans leur support constant et leur fidèle participation, nous n'en serions pas à une 5e conférence aujourd'hui. Et pour ce 5e événement, plusieurs partenaires prestigieux se sont joints à nous afin de soutenir la réalisation de cette conférence. Le département d'État des États-Unis via l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL Mexique, le Centre d'excellence de statistiques sur la gouvernance, la sécurité publique, la victimisation et la justice. Au nom de toute l'équipe du CIPC, je tiens à vous remercier profondément ainsi que vos équipes. Mais surtout, il me faut remercier chaleureusement le sous-secrétaire de la Prévention et de la Participation citoyenne du secrétariat du gouvernement au Mexique et son équipe d'avoir accepté de nous recevoir et de s'être impliqués sans compter avec nous. Merci. Évidemment, je tiens à remercier aussi toute mon équipe du CIPC pour leur dévouement et leur ardeur. Cette rencontre se veut être un forum de discussion et d'échange à partir de diverses expériences d'observation menées sur la scène internationale. Plus précisément, il s'agit de développer un espace d'échange, d'expériences, d'études et d'informations au niveau international relatif à l'observation de la criminalité et de son analyse, notamment par rapport à la prévention. En continuant dans l'esprit qui a distingué le CIPC au cours de son histoire, cet événement sera ouvert à une diversité d'acteurs tels que les professionnels de l'observation et de l'analyse de la criminalité, les politiciens et fonctionnaires, les praticiens, policiers, chercheurs, les ONG et organismes communautaires. Bienvenue à vous tous qui êtes présents parmi nous, participants nationaux et internationaux. Je vous rappelle que le succès de cette conférence tient d'abord à votre engagement et votre participation aux discussions qui sauront enrichir l'ensemble des participants. Enfin, je vous souhaite au nom du CIPC un événement agréable et fructueux. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Merci beaucoup. Ahora, mensaje del señor Cyril Schott, director del Instituto Nacional de Altos Estudios de la Seguridad y la Justicia de Francia. Buenos días. Je poursuivrai en français, mon espagnol étant malheureusement très insuffisant. Monsieur le sous-secrétaire d'État, mesdames et messieurs, chers amis, il m'est agréable de faire entendre ce matin la voix de la France à travers l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, que j'ai l'honneur de diriger, et aussi à travers l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont le chef est Christophe Soulez et au nom duquel je m'exprime également.
La plupart d'entre vous ne le savent sans doute pas, mais il y a 8 ans, une rencontre a été décisive pour la création de ces conférences. En effet, en décembre 2007, à Paris, 2 personnes, Alain Boer, qui était alors le président du conseil d'orientation de l'Observatoire de la délinquance, et Valérie Sagan, qui était directrice du Centre international pour la prévention de la criminalité, ont émis ensemble l'idée qu'il fallait promouvoir la démarche d'une observation objective et la plus scientifique possible des phénomènes criminels. Et ils ont donc confié la gestation, la réalisation de cette idée à Serge Bruno, qui est ici à la tribune et que je salue très chaleureusement. Et nous voilà donc maintenant à la 5e conférence ici au Mexique. Dès sa première réunion, la conférence a rencontré le succès. En 2007, ce sont 200 experts, praticiens, chercheurs, policiers, venus de 25 pays du monde qui se sont retrouvés à Paris. Et tout de suite, ils ont posé les bonnes questions. La nécessité de développer des sources diverses pour bien mesurer les phénomènes criminels. Comment aller vers des comparaisons statistiques internationales? Les différentes échelles d'observation, l'échelle nationale, l'échelle locale, les biais statistiques, les enquêtes de victimation, le discours autour des statistiques, les interprétations, des statistiques utiles, des statistiques pour le public, des statistiques pour les professionnels. Comment observer des phénomènes criminels aussi différents que la criminalité organisée, la délinquance d'habitude, les délits financiers, les infractions stupéfiants, les crimes de sang? Toutes ces questions restent d'actualité. Et pendant cette 5e édition, eh bien, vous allez en poursuivre l'exploration, vous allez les approfondir, vous allez les diversifier. Laissez-moi vous dire un mot de notre Observatoire national de la criminalité en France. Il existe depuis 2004, depuis un peu plus de 10 ans. Et je dois dire que ces objectifs sont très proches des objectifs de la conférence. L'Observatoire doit analyser toutes les statistiques en rapport avec l'insécurité, doit réaliser des études sur les phénomènes criminels, publier ses analyses, mettre à disposition les données auprès du public. Et toutes les productions de l'Observatoire sont accessibles sur le site web de l'Institut et bientôt, en 2016, sur son propre site. L'Observatoire dispose aussi d'un site cartographique qui permet à tout un chacun de faire ses propres recherches de données de crimes et délits jusqu'à un historique de 1996. Il faut s'arrêter sur la gouvernance de cet observatoire. Elle est originale. L'observatoire, en fait, est sous le contrôle d'un conseil d'orientation. Ce conseil d'orientation est présidé par un inspecteur national, par un inspecteur général de l'Institut national des statistiques. Et cet observatoire comprend une trentaine de représentants issus de diverses parties de la société française. Y siègent bien sûr les représentants des services de police, de la justice, mais y siègent aussi des élus, des maires, des parlementaires, y siègent aussi des avocats, y siègent des représentants des assureurs, des représentants des entreprises, y siègent des universitaires, y siègent des chercheurs, et puis y siègent des journalistes de la presse écrite, des journalistes de la presse télévisée. Et depuis quelques semaines maintenant, il y a eu une réforme qui vise encore à renforcer la place des universitaires et des chercheurs, puisqu'il va y avoir au sein de cet observatoire un collège d'universitaires et de chercheurs dont certains viendront de l'étranger, d'universités étrangères, et ce collège aura pour mission d'évaluer l'aspect scientifique des travaux de l'observatoire et de fournir des recommandations au cours d'une séance annuelle. Donc l'État, même s'il le finance, n'a pas la tutelle de l'Observatoire. Cela dit, l'Observatoire doit mériter son indépendance et pour cela, il s'impose plusieurs règles. Il soumet ses études au conseil d'orientation avant leur publication et il intègre les commentaires et remarques, y compris celles qui peuvent être de contestation. Il présente son programme de travail à l'organisme national garant de la qualité et de l'éthique. Il publie les résultats d'études, mais aussi la méthodologie et les données qui ont servi à l'étude.
évidemment lorsqu'elle n'attente pas aux libertés individuelles. Vraiment, en 10 ans, cet observatoire a fait un travail remarquable. Il a fait évoluer les statistiques de la police et de la gendarmerie, dont il a montré les insuffisances. Il a fait de l'enquête de victimation qu'il réalise avec l'Institut national des études statistiques, il a fait de cette enquête de victimation une donnée essentielle pour l'observation de la criminalité, de la réalité de la criminalité, pas de la criminalité enregistrée, mais de la réalité de la criminalité telle que la vivent les gens. Il a aussi développé de façon très large des sources alternatives. Cet observatoire peut, d'une certaine façon, être considéré comme un modèle au sein d'une société démocratique. Je vous l'ai dit, il bénéficie des financements de l'État, en même temps que l'État assure son indépendance par les textes qui régissent sa gouvernance. Les personnels de l'Observatoire sont pour certains des fonctionnaires, pour d'autres pas. Pour d'autres, ce sont des contractuels. Donc au sein de l'Observatoire se rencontrent des policiers, des démographes, des cartographes, des criminologues, des économistes, des agents de l'État côtoient des agents privés. C'est une diversité qui peut paraître surprenante à certains, parce qu'elle n'est pas toujours habituelle dans les organismes d'État, notamment pour une matière aussi sensible que les statistiques de la criminalité, souvent l'apanage de la police. Mais cette diversité est l'une des clés de la performance et de la réussite de l'Observatoire. En tout cas, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis vraiment fier que cet organisme puisse être accueilli au sein de notre institut. Il y a entre les chercheurs de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et les experts de l'Observatoire des échanges très fructueux, parce qu'il est vrai que le champ de la criminalité et de la justice nous intéresse tous deux. En tout cas, l'Observatoire aujourd'hui est respecté et reconnu en France, respecté et reconnu pour la qualité de son travail et pour l'indépendance dans laquelle il réalise ce travail. Cette reconnaissance dépasse les frontières françaises. Notre observatoire intervient dans les congrès européens, participe à des projets internationaux, partage des études avec des universités, y compris aux États-Unis. Et dans quelques jours, il va signer un partenariat d'échange de pratiques et de données avec 2 observatoires au Mexique, celui de Chihuahua et celui de Ciudad Juárez. Cette réussite, évidemment, mérite d'être connue. Et vous comprenez que je suis heureux de porter ici, avec encore une fois l'agrément de son directeur, avec l'agrément de Christophe Soulez, la parole de l'Observatoire. Si l'Observatoire tient une place importante dans l'histoire et l'organisation de cette conférence, je veux évidemment saluer aussi les autres partenaires français qui sont venus à Mexico. Je veux saluer l'Observatoire national de la délinquance dans les transports, qui a rejoint le cercle des organisateurs. Je veux aussi saluer la secrétaire générale de la mission interministérielle des femmes victimes de violences et de la lutte contre la traite des êtres humains, qui est ici, qui va intervenir, ainsi que le représentant du Comité international de prévention de la délinquance. Évidemment, je n'oublie pas les intervenants et les financeurs et les organisateurs que sont l'USAID, Mexique, ainsi que l'Office des Nations Unies contre la drogue et la crime. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vraiment, nous tous les participants, et en particulier tous les participants français, se réjouissent que cette conférence se tienne ici à Mexico. Et je veux remercier tout particulièrement Monsieur le sous-secrétaire d'État, toutes les autorités, tous les organismes mexicains qui sont intervenus de façon très volontaire, très dynamique dans l'organisation et le financement de la conférence. 1000 merci vous en soient adressés. Il est vrai que les questions que nous allons traiter intéressent les concitoyens du Mexique et de même d'ailleurs que nos concitoyens dans nos différents pays d'origine. Nous savons que ces questions sont véritablement importantes pour le peuple mexicain. Pour bien lutter contre le crime, il faut bien le connaître, l'analyser avec justesse, détecter clairement ses caractéristiques. Nous, Français, en tout cas, nous nous réjouissons aussi de la tenue de cette conférence dans la capitale du Mexique, car nous l'inscrivons dans les liens d'amitié qui se renforcent entre nos 2 pays. Liens d'amitié qui ont pris un dynamisme très particulier dans le cadre du partenariat stratégique voulu par nos 2 présidents de la République, le président François Hollande,
qui a rendu une visite officielle au Mexique en avril 2014, et le président Enrique Peña Nieto, qui a été l'hôte d'honneur de la fête nationale française du 14 juillet dernier. Ce soir, nous allons être reçus conjointement par l'ambassadrice de France, Madame Maryse Bossière, qui est représentée par son premier conseiller, que je salue chaleureusement, et par l'ambassadeur du Canada, cela à la résidence de France. Cette réception sera une reconnaissance pour l'importance de vos travaux, sera une reconnaissance pour le rôle des organisateurs, pas seulement d'ailleurs de l'ONDRP et du CIPC, mais pour le rôle de tous les organisateurs. Et puis, cette réception sera aussi un signe renouvelé de l'amitié franco-mexicaine, ce que hier, notre ambassadrice m'a demandé de vous dire lors d'une rencontre que j'ai eue avec elle. Je suis en tout cas sûr que vos travaux seront fructueux. Ils sont très riches, ils sont très denses, et de leurs résultats peut dépendre une meilleure connaissance de la criminalité, y compris dans ses formes les plus modernes. De vos travaux peut surgir également une meilleure conscience, pas seulement des spécialistes, mais aussi des citoyens face aux défis de la criminalité. Et puis, ces travaux permettront peut-être bien d'apporter à ceux qui sont en charge de la lutte contre la criminalité une approche plus fine des phénomènes de délinquance et de criminalité, une approche plus fine qui doit être le gage d'une meilleure, d'une plus grande efficacité. Merci de m'avoir écouté. Merci por votre message. A continuación, la señora Gali, jefa del Departamento de Seguridad de los Transportes, Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía de Francia. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le sous-secrétaire de la prévention et de la participation citoyenne à la CECOB de Mexico, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis à Mexico, Monsieur le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les délits, Monsieur le directeur général du Centre international pour la prévention de la criminalité, chers participants, je me réjouis d'être parmi vous pour participer à cette 5e conférence et je remercie le gouvernement du Mexique, tout particulièrement celui de Mexico, de nous accueillir ici dans d'aussi bonnes conditions. Mexico, cette grande ville riche d'une longue histoire et représentative de nos villes modernes, Mexico, dont le seul nom a fait rêver l'agent qui a enregistré mon billet à l'aéroport de Paris. Le ministère des Transports français, dont je fais partie, a participé aux côtés du Centre international pour la prévention de la criminalité et de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales à l'organisation des travaux qui nous réunissent et qui nous attendent. En tant que chef du département de la sûreté dans les transports, j'ai le plaisir d'ouvrir avec mes collègues cette 5e conférence internationale sur l'observation de la criminalité et sur l'analyse criminelle. Cette conférence, cela a été indiqué, a pour objet de promouvoir l'observation de la criminalité, ce préalable nécessaire à l'élaboration de diagnostics et à la mise en œuvre de politiques publiques qui seront déclinées ensuite en programmes d'action locales. J'espère que par la diversité des présentations, cette conférence apportera à chacun un éclairage utile pour l'action dont il a la charge. L'observation, cela passe bien sûr par des outils tels que les observatoires, qu'ils soient internationaux, nationaux ou locaux. Cela se traduit aussi par la conduite d'études, par l'animation de réflexions avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes,
par l'élaboration de supports méthodologiques qui seront utiles pour guider la mise en œuvre d'actions au plan local, au plus près des territoires concernés par la criminalité et la délinquance. Je vais être brève, car vous allez être obligés de m'entendre à nouveau dans la séance plénière qui va suivre. Comme vous le savez, la délinquance dans les transports collectifs est un phénomène singulier, caractérisé notamment par des interactions fortes entre le monde du transport, j'entends les transports collectifs bien sûr, ce monde des transports collectifs et son environnement. Ce sont des lieux dans lesquels s'effectue un grand brassage de population et où la fréquentation importante peut conduire à une grande promiscuité. Maintenir dans ce contexte un haut niveau de sûreté constitue un vrai défi pour chaque acteur qui participe à cette activité. Il s'agit en effet de protéger les personnels, les voyageurs, mais aussi les biens qui nous permettent d'effectuer ces transports contre les actes de malveillance. Et ceci afin d'assurer une qualité de service qui donne envie d'utiliser ces services de transport. Pour nous, le spectre des actes de malveillance est large et il va de ce que nous appelons chez nous les incivilités, et dont je reparlerai après, ces incivilités qui sont le non-respect des règles de la vie en commun. Cela concerne également les actes délinquants proprement dits, et cela va jusqu'au risque terroriste. Notre rôle, en tant que département de la sûreté dans les transports collectifs, est d'organiser une connaissance de ces différents phénomènes. Un observatoire national de la délinquance dans les transports a été créé en 2008 avec pour mission d'étudier et d'analyser cette délinquance spécifique dans les transports et de formuler des préconisations. Nous pourrions résumer son rôle en disant « Notre mission est d'observer pour connaître, de connaître pour comprendre et de comprendre pour agir ». Aujourd'hui, nous travaillons sur différents registres. Connaître les faits de délinquance, et je vous en parlerai lors de la séance plénière qui va suivre. Connaître les phénomènes de fraude qui sont importants. Approfondir, suite à une première étude exploratoire, les violences qui sont faites aux femmes dans les transports. Après observation des phénomènes, nous élaborons des supports méthodologiques sur l'utilisation, par exemple, de ce que nous appelons la médiation sociale, mais aussi sur la prévention situationnelle, mais encore sur l'analyse des risques dans les différents modes de transport, qu'il s'agisse des tramways, des remontées mécaniques, des transports fluviaux, des autocars, et j'en passe. Enfin, suite à l'attentat avorté en août de cette année dans un train à grande vitesse qui reliait Amsterdam à Paris, nous allons également compléter nos travaux en cours sur les risques terroristes par des études sur les dispositifs de détection, qu'il s'agisse de détecter des armes ou des explosifs, ou qu'il s'agisse de détecter des comportements atypiques. Pour contribuer à une politique de prévention de la délinquance dans les transports, dont, je le rappelle, la mise en œuvre est assurée localement, nous avons fait le choix d'associer toutes les parties prenantes à nos travaux, selon des modalités qui, bien sûr, diffèrent en fonction de nos sujets. Pour nous, la connaissance se trouve entre les mains des acteurs de terrain. Notre rôle, à nous, ministère,
est de recenser, d'analyser, de confronter nos différentes approches, de partager l'analyse et donc la compréhension, de partager aussi les bonnes pratiques, mais aussi les difficultés, pour être en capacité de formuler finalement des préconisations. Bien sûr, nous collaborons avec nos partenaires des différents ministères, ministère de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense, de l'Éducation, de la politique de la ville, de la prévention de la délinquance. Nous participons également aux travaux conduits par différentes instances européennes et bien sûr internationales. Pour conclure, je salue le travail mené par le CIPC qui nous réunit tous aujourd'hui et je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux échanges. Bonne conférence. A continuación, el mensaje del señor Antonio Masitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Maestro Arturo Escobar, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, señor William Duncan, encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos, Monsieur Bruno, Madame Gall, Monsieur Scott, Monsieur Sao, como también a todos los amigos, amigas, los colegas de Naciones Unidas, los colegas de la comunidad diplomática aquí en Ciudad de México y los tantos expertos con quien he tenido el placer y el honor de cruzar muchas veces mi camino en estos últimos 6 años. Ante que todo, bienvenido. Bienvenue à vous de France. Vous venez justement au bon moment. Le Mexique est en train de fêter une de ses célébrations les plus traditionnelles, les fêtes de mort, et j'espère vivement vous aurez la chance de vous balader quand même ici en Réforme pour regarder les alambiques, une manifestation de la créativité et de la fantasía du Mexique. Bienvenue. Y bienvenidos de verdad a todos en este foro internacional que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, junto con el Centro de Excelencia de INEGI y de la UNODC, tiene el placer de co-sponsorizar junto con nuestros colegas y nuestros amigos de la Academia Francesa, del Gobierno de Francia y de Canadá. Unas breves palabras. Hace algunos meses la Asamblea de las Naciones Unidas ha aprobado los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentables, las nuevas metas que desde 2015 guiarán la Agenda Global del Desarrollo hasta el año 2030. Y adentro de una pluralidad de novedades, en un proceso que ha sido un proceso liderado por los estados, que se han empoderado directamente de la agenda del desarrollo, hay un objetivo absolutamente novedoso que es el objetivo número 16. Por la primera vez, finalmente, considerado que yo tengo 26 años de experiencia de trabajo en Naciones Unidas en materia de justicia, seguridad, prevención, derechos, la comunidad internacional ha puesto como uno de sus objetivos de la agenda de desarrollo la seguridad y la justicia. No podemos vivir en un mundo mejor sino construyendo educación, luchando contra la pobreza, luchando contra los problemas del cambio climático, sin al mismo tiempo construir
estados de derecho, construir y distribuir justicia, ofrecer seguridad. Es de verdad un cambio, yo diría, dramático en la manera en que la comunidad internacional mira al desarrollo. Y todo esto hace 5 años no habría sido posible. No habría sido posible sin el proceso de entendimiento por parte de la comunidad internacional, por parte de los gobiernos, por parte de la sociedad civil, que hoy en día es un actor fundamental e imprescindible de nuestras democracias, de la relevancia de la seguridad y de la justicia, en las construcciones de agenda de desarrollos económicos, sociales, nacionales. Al mismo tiempo, como UNODC, y aprovecho para brindar al señor subsecretario, a todos los organizadores, los saludos y las felicitaciones del embajador Yuri Fedotov, el director ejecutivo de UNODC. Nosotros como UNODC estamos concentrados en lo que serán los resultados de otro importante, otra cita importante que se ha dado a la comunidad internacional, que es la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre políticas de drogas, en donde se discutirán, hablando de crimen, de delito, seguramente el problema de las drogas y las políticas de droga son parte integral de esta agenda. Y ojalá que en la UNGAS de 2016 finalmente la comunidad internacional salga de la dicotomía entre reducción de la oferta de drogas y reducción de la demanda para enfocarse en lo que hoy en día parece ser el consenso a nivel internacional en materia de droga, es decir, el derecho a la salud de los ciudadanos y la necesidad de prevenir los problemas de droga, sean esos de delito, sean estos relacionados a la salud, a través de programas de prevención integral. Eso será otro paso importante que seguramente tendrá un impacto relevante en todos los estados. Hoy en México la Corte Suprema está debatiendo un tema importante relacionado a política de droga, pero también a derechos de los ciudadanos, derechos humanos, derechos colectivos a la salud. Y todo esto adentro de una perspectiva de justicia, pero también de seguridad. Y qué bueno que nos encontramos aquí en México, porque adentro de este debate seguramente México ha sido uno de los actores más dinámicos en estos últimos 5 años. Quizá por reacción a lo que ha vivido y sigue viviendo en términos de violencia, pero también con mucha dinamismo. México hoy en día ha puesto como solución a sus problemas de seguridad, de derecho, como punto fundamental un programa nacional de prevención del delito y de la violencia, haciendo de la prevención y de la prevención integral, prevención en las escuelas, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, uno de los ejes fundamentales de la construcción de un Estado democrático, de un Estado que sea capaz de brindar seguridad, una seguridad compartida, una concepción novedosa de seguridad, que es una seguridad ciudadana, construida por los ciudadanos, pero también y sobre todo con los ciudadanos, y a través de una más eficiente administración de la justicia. En toda esta dinámica, qué bueno que finalmente también hablamos y construimos la métrica para poder definir lo que es seguridad y justicia. Yo tengo el honor y tengo el placer, veo aquí mis colegas del Centro de Excelencia, de haber sido asociado a una dinámica que ha visto la Comisión Estadística de las Naciones Unidas aprobar por la primera vez la introducción de la clasificación de los delitos a nivel de Naciones Unidas.
Hasta hace poco y todavía, aun si se generan estadísticas a nivel mundial, no podemos comparar esas estadísticas en materia de seguridad y de justicia. Podemos medir la pobreza, pero no podemos medir la justicia. Bueno, gracias al dinamismo de México, gracias al dinamismo de Naciones Unidas y en particular de UNODC, hoy en día estamos en un proceso de hacerlo. Se están armonizando las metodologías para las encuestas de victimización, para que los datos de las encuestas de victimización sean comparables. Porque no podemos seguir hablando de frutas y tener naranjas, peras y melas. Se está avanzando mucho en el desarrollo de metodologías que permiten finalmente de hacer también del tema de la seguridad y de la justicia algo que no sea fundado en empirismo, sino en datos concretos. El primer paso del conocimiento, decía Sócrates, es saber de no saber. La comunidad internacional este paso lo ha hecho y ahora está empezando a desarrollar conocimiento. Qué bueno que nos encontramos aquí justamente para hablar de todo esto, para encontrar puntos de acuerdos, para confrontar ideas, para confrontar experiencias. Estaba hablando antes con nuestros amigos de Ciudad Juárez. Hay muchos modelos en el mundo hoy en día a nivel territorial y qué bueno que democracia siempre más se conjuga con territorio, porque no puede existir democracia si esta democracia no está arraigada en el territorio. Y los modelos locales, el modelo Medellín, el modelo Río, el modelo también Ciudad Juárez, construcción de ciudadanía, pero sobre todo construcción de metodologías que permitan a las diferentes realidades locales de expresarse y de juntarse para poder lograr objetivos comunes. De la parte de UNODC, seguramente estos son años fundamentales y estamos de verdad honrados de poder colaborar y participar en ese crecimiento. Aportamos lo nuestro con soluciones, con ofertas de servicios. Estamos desarrollando y trabajando siempre más en todo lo que es justicia alternativa, en lo que es justicia terapéutica, hablando de drogas, por ejemplo, pero hablando también de violencia, porque cuando hablamos de violencia, justamente como se mencionaba antes, no podemos limitarnos a hablar de la violencia criminal. Desafortunadamente, la violencia criminal es la punta del iceberg. El resto del iceberg, la violencia familiar, la violencia social, es mucho más amplia y en muchos casos mucho menos atendidas. Y tenemos que mirarlo con una óptica nueva y con instrumentos nuevos, como puede ser la justicia terapéutica. Estoy seguro que estos 3 días serán 3 días extremadamente ricos, provechosos para todos nosotros. Y espero de poderlos acompañar, de poder escuchar todo lo que se dirá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, las palabras del señor William H. Duncan, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Señor subsecretario, distinguidos representantes del Gobierno de México, honorables miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en México y colegas. Señoras y señores, muy buenos días. Estamos aquí para inaugurar la 5ª edición de la Conferencia Internacional sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal. Todos los que se preocupen por la seguridad pública, y creo que eso es todo de nosotros, deben de reconocer un hecho simple.
nunca tendremos recursos ilimitados para dedicarse al problema. México ha hecho importantes avances en la profesionalización y capacitación de sus policías y sistema de justicia, y está realizando esfuerzos muy ambiciosos para hacer mucho más. Me siento orgulloso de decir que mi país es una pequeña parte de esos esfuerzos a través de la iniciativa Mérida. Pero en materia de seguridad pública, cada país se enfrenta al mismo reto de hacer el mejor uso de los recursos limitados. Tenemos que usar lo que se llama multiplicadores de fuerza, y eso significa recoger los mejores datos posibles sobre la criminalidad, hacer un análisis riguroso de esos datos y luego tomar decisiones estratégicas sobre la base de ese análisis. De esa manera, las autoridades pueden pensar de forma proactiva acerca de la prevención y la intervención en lugar de simplemente reaccionar. Por otra parte, la recopilación y publicación de datos sobre la delincuencia es clave para que el pueblo pueda hacernos responsables de nuestro desempeño como servidores públicos. En esta conferencia internacional contaremos con expertos provenientes de más de 15 países, los cuales compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias en nuevas metodologías de análisis del crimen y estrategias de prevención. Es un gran gusto saber que en México los oficiales del gobierno y observatorios ciudadanos representados aquí han podido apoyar cambios en la manera de registrar índices delictivos, además de buscar cada día mejorar la metodología de recolección de datos estadísticos. Espero que las conversaciones que van a sostener en esta conferencia van a despertar otras ideas y mejoramientos en la recopilación y empleo de la información. Les agradezco la invitación de acompañarlos en el comienzo de esta conferencia tan importante. Muchísimas gracias. Para finalizar, el mensaje del maestro Arturo Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Muy buenos días. Antes que nada quiero manifestarles que es un absoluto privilegio en lo general para el gobierno mexicano, para nuestro país, ser anfitriones de esta importantísima conferencia y por supuesto agradecer a todos y cada uno de los que me acompañan en el presidium. A aquellos que representan al gobierno francés, bienvenidos, y efectivamente subrayar. Hoy nos congratulamos por la extraordinaria relación que hay entre nuestros dos países y por supuesto que recordamos ese 14 de julio con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en la avenida Champs-Élysées en el aniversario de la toma de la Bastilla. Gracias por acompañarnos, gracias al CIPC por haber escogido a México para esta quinta conferencia sobre la observación de la criminalidad y prácticas efectivas que tendremos en México. Quiero agradecer a la Embajada Norteamericana, en lo general, al USAID, por supuesto, grandes aliados de la subsecretaría, al INL, también por participar, al INEGI y, por supuesto, a Naciones Unidas, hoy representadas por un gran aliado de nuestro país, el maestro Antonio Masitelli, un experto en materia de drogas, quien junto con muchos de los interesados en el tema, hoy será un día clave para nuestro país, porque como bien lo señaló él, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará discutiendo un litigio muy relevante que tiene que ver con el futuro de la posición de México ante este tema mundial y sobre el camino que tendremos que asumir a partir de abril en el UNGAS 2016 en Nueva York. Los ejes temáticos de esta conferencia nos llevarán a asumir
nuevos conocimientos e intercambiar opiniones en materia de prevención. Este espacio de altísimo nivel en materia de análisis de temas relacionados con la prevención del delito, las aportaciones de prácticas de gobiernos locales, las nuevas líneas de acción sobre el tema, implementación de nuevas tecnologías, experiencias de otros actores como las organizaciones civiles, así como la realización de talleres teóricos y prácticos sobre nuevos mecanismos de evaluación. Podremos analizar prácticas exitosas en carácter de movilidad y metodologías para los programas, la cultura de la legalidad, la prevención del delito digital, encuestas, vigilancia, por supuesto participación policíaca, prevención de la delincuencia en jóvenes, entre otros. Desde hace más de 20 años, el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad ha llevado a cabo acciones en esta materia. Colaboración conjunta del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad con actores internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y el programa ONU Habitat desde 1994. Estos talleres desde el 2007 se vienen realizando como parte del desarrollo de diagnósticos de la criminalidad, siendo hoy, repito, México anfitrión de estos talleres. Ayer se llevaron a cabo 3 preconferencias como un primer avance en la realización que se emprenderá durante las jornadas activas desde hoy hasta el viernes. La relevancia de este programa se justifica con la presencia de ayer del secretario de Gobernación, que en lo particular me pidió desde el sábado poder participar en la inauguración. Para nosotros es un enorme privilegio y de enorme relevancia el desarrollo y las conclusiones de este taller. ¿Qué está pasando en México? México, como bien lo dijo Antonio y como bien lo saben ustedes, ha estado inmerso en una lucha por recuperar territorio, diría yo, como está pasando en muchos países del mundo, en la mayoría de los países latinoamericanos y sudamericanos, ante la presencia real del crimen organizado y, por supuesto, de esta batalla que estamos teniendo a nivel mundial en contra de las drogas. México, por primera vez, diría yo, a partir del 2011 con la nueva ley, pero a partir del 2013 con una política pública fundamental, a partir de la llegada del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decide hacer de la prevención el eje principal para lograr uno de los fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo, el México en paz, el México que recupera sus territorios, el México que recupera sus espacios públicos y el México que recupera sus entornos. Es a partir de ahí que el presidente de la República decide constituir el Programa Nacional de Prevención del Delito, un programa que en los últimos 3 años ha invertido más de 7.500 millones de pesos, un programa que está también vinculado con 9 secretarías de Estado que tienen anualmente presupuestado entre las 9 secretarías a través de la Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y la Violencia, más de 140.000 millones de pesos. En el año 2015, este programa está inmerso en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, en 102 municipios, en 5 delegaciones de la Ciudad de México, en 238 polígonos. Tiene impacto en más de 5 millones de personas. En total, hay más de 143.000 millones de pesos invertidos de forma transversal en prevención social. Y por supuesto, este año nada más el programa tiene 2.680 millones de pesos. Participan los 3 órdenes de gobierno, lo que hace este programa inédito a nivel mundial. No existe en el mundo entero un programa que se despliegue de carácter nacional como lo está haciendo México. Y el mensaje que queremos dar es muy claro, es muy directo y es contundente. Para México, la prevención social, la seguridad ciudadana y la seguridad humana son absolutamente prioritarias para el presidente de la República, para el gobierno mexicano y hoy, en virtud de su despliegue en los 3 niveles de gobierno y con la participación clave, inédita y muy relevante de las organizaciones civiles,
convierten a México en un pilar en el despliegue de este tipo de prácticas. Entendemos también que para nuestro país es una política pública nueva, que merece todos los días un carácter de análisis, de observación y de poder mejorarla, de poder focalizarla a efecto de que de todas y cada una de las intervenciones que hagamos en los 238 polígonos, en todos los municipios y en las 32 entidades, puedan ser mejoradas, puedan ser evaluadas no nada más en la parte cuantitativa, sino también en la parte cualitativa. Estamos convencidos que requerimos de evaluar el impacto para poder construir mecanismos y métodos que puedan ser replicables en otros polígonos, en otras entidades y en otros municipios. Por eso es tan importante el intercambio de opiniones con ustedes, con liderazgos de más de 15 países en el mundo, con expertos en el tema de prevención social, con quienes podamos intercambiar historias de éxito, modelos de intervención que han servido como mecanismos de prueba y que después se han desplegado como mecanismos exitosos. En México entendemos la prevención social como la política pública que se va a quedar una vez que estos territorios que todavía faltan por intervenir, una vez que estos espacios públicos que todavía nos faltan por recuperar y que lo lograremos, y que México recupere a tener en todo su espacio, en todo su territorio y en todo su país niveles de paz, tranquilidad y libertad como lo tienen países que no tienen estos problemas, lo que va a quedar es la prevención social, lo que va a quedar es la participación ciudadana, lo que va a percibir es la cohesión social, lo que va a quedar es la construcción de confianza. Entendemos que el rompimiento del tejido social se debe a la destrucción de la confianza entre el ciudadano y la autoridad, pero no nada más la autoridad constituida. En estos terrenos estamos hablando desde la autoridad padre e hijo y padre, alumno y maestro, y por supuesto ciudadano y autoridad municipal, y en consecuencia autoridad estatal y autoridad federal. Es por eso que el gobierno mexicano ha desplegado estas acciones para recuperar estos terrenos que lamentablemente hemos perdido. Pero también entendemos que es una lucha que no podemos hacer solos, que estamos invitando y colaborando de la mano con la sociedad civil, pero que al mismo tiempo con los organismos multilaterales, como Naciones Unidas, como los países europeos, por supuesto con la Embajada Americana, pero especialmente con los países latinoamericanos que viven lamentablemente esta realidad y que hoy, como lo ha dicho Antonio, hay historias de éxito por todo el mundo que hay que replicar, que hay que conocer, que hay que experimentar y que hay que desplegar. Quiero agradecer en lo particular a la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Gobernación, a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación por el despliegue que han venido realizando. Creo que esta organización va justificando, junto con lo que pasó el fin de semana, que México está apto para organizar grandes eventos. Queremos ser un ejemplo de país en prevención ciudadana, pero más importante aún, queremos ser un ejemplo de país que con los brazos abiertos recibe la ayuda de todos aquellos que quieran participar en este tipo de prácticas que a nivel mundial se están convirtiendo en lo común. La prevención social y la participación ciudadana llegaron a nuestro país para quedarse. Hagamos lo que tengamos que hacer para recuperar nuestros espacios, recuperar la confianza de la gente y que la gente participe día con día en lo que tiene que ser la nueva realidad de México. Un México vibrante, un México donde la sociedad participa y un México donde volvimos a construir confianza. Muchas gracias y lo mejor de las suertes en estos 3 días de la conferencia. Gracias.
Muchas gracias, señor subsecretario, por sus palabras y a todos los miembros del Presidium. Damos por finalizado los mensajes de bienvenida a la 5ª Conferencia Internacional sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal.